खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्युब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय टुडे सीएम डिक्लेयार एडिआरइ एग्जाम पेटार्न फाइनाल। स' लोगोफोर साननैसो सिगां आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक लाइभआव फैनानै आसाम डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्टनि एग्जाम पेटार्ननि सोमोन्दै बिथाङा बुंदोंमोन एबारनि एग्जाम पेटार्नआ एसे चेन्ज जाबाय। मानो होनोब्ला एडिआरनि एग्जाम पेटार्नखौ मोनथाम स्टेजाव खुंनाय जागोन आरो बेखौ एपिएससिनि आन्दाराव खुंनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन मोनथाम स्टेजेसआवहाय फार्स्टआव प्रिलिमिनारि थागोन, सेकेन्डआव मेन्स थागोन, थार्डआव भाइभा थागोन। बेबायदि बिथाङा बुंदोंमोन। दा बिथांनि बेबायदि बुंनायाव जोंनि गासिबो रायजो राजा बिथांमोनानो आरो जायनाखि एग्जाम होग्रा केन्डिडेटफोर बिथांमोना गोबां सावरायदोंमोन आरो गोबां रिक्वेस्ट खालामदोंमोन सीएम बिथांखौ बेबायदि खुंनो नाङा। एपिएससिनि आन्दाराव खुङोब्ला एग्जामखौ अब्ला सासे चौकिदार एबा सासे पियन थार्ड ग्रेड एन्ड फर्थ ग्रेड जबनि केन्डिडेटफ्रा अब्ला एपिएससिनि एसिएस अफिसारजों मा डिफारेन्स थागोन बेबायदि होननानै गोबां सावरायदोंमोन। दा आरो फिडबेकबो हरदोंमोन। दा रायजो राजाफोरनि बेबायदि सावरायनाय आरो रिक्वेस्ट खालामनायखौ दिनैहाय आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एक्सेप्ट खालामबाय आरो बिथाङा लगालग बिनि रिप्लाइखौबो होनानै होबाय। बेसेबां स्पिड, हाई स्पिड आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव बे पस्टखौ दिनैहाय आपडेट होनानै होदों। बिथाङा मा आपडेट होदों जों बेखौ एसे नायनानै लाग्रो दिनै। बेवहाय बिथाङा एसामिस लेंगुवेज आरो इंलिश लेंगुवेज मोननैजों होनानै होदों। आङो इंलिशखौ नायनोसै, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन इंलिशखौ, जाहाथे बयबो बुजिनो हायो। एसपायरेन्ट फिडबेक एक्सेप्टेड। नायदो रायजो राजाफोरनि जानाखि फिडबेक हरनाय बेखौ एक्सेप्टेड खालामबाय। जोबोद मोनसे गेदेर खामानि बियो, माने एथ'ग्राब स्पिड रावबो बेबायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि जोंनि जेसेबां जन मन्त्रि एमएलए लिडारफोर दङ, पलिटिसियान लिडारफोर, बेबायदि जुदि खामानिखौ एक्सेप्टेडलि आरो स्पिडलि खामानिखौ मावोब्ला रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां मोनजोबसिगौ। आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बे फेसबुक पेजावहाय बुंदों एक्न'लेजिं द फिडबेक रिसिभ फ्रम द एसपायरेन्ट एन्ड पिपल रिगार्डिं नट चेन्जिं द एडिआरइ एग्जाम पेटार्न वी हैव डिसाइडेड दैट द पेटार्न विल रिमाइन द सेम एज लास्ट इयार। थांनाय बोसोरनि जाबायदि एग्जाम जादोंमोन बेबायदिनो सेम एबारनि एडिआरइनि एग्जामाबो बेबायदिनो जागोन। देयर विल बी वन रिटेन एग्जाम फल' बाय ए भाइभा भइस। बेवहाय रिटेन एग्जाम मोनसे जागोन, बिनि उनावहाय भाइभा भइस जागोन, माने अरेल जागोन। थांनाय बाराव बेबायदिनोमोन, एबारबो थिग बेबायदिनो खुंनाय जागोन होननानै आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौ गावनि फेसबुक पेजावहाय दिनैहाय डिक्लेयार खालामनानै होबाय। बेखौ दासो होदों, दासो आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै बे फेसबुक पेजनिफ्राय लानानै फैनाय जादों आरो बिथांनि बे फेसबुक पेजनि पस्टखौ आङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बे लिंकआव हाबनानैब्लाबो नायनो हागोन। दा बिनि थाखाय दिनैहाय रायजो राजा गोबां केन्डिडेटफोरा गोबां मोजां मोनदों। जेरैहाय रायजो राजाफोरनि बेफोरबायदि रिक्वेस्ट खालामनाय एबा बुंनाय दाबिनाय बेखौ दिनैहाय आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लगालग सावरायदों, डिसकासन खालामदों, लगालग बिनि एन्सारखौबो होदों। दिनैहाय बे जानाखि डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्ट, बेनि टटेल पस्टआ 12,600मोन। दा 12,600जों लोगोसे आरोबाव माखासे पस्ट प्लास जाबावनो हागौ। बेनि गुड निउसखौबो सीएम बिथाङा फोरमायनानै होदों। जोबोद मोजांनि बाथ्रा बियो। दा बिथांनि बायदि जुदि जोंनि आसामनि गासिबो लिडारफ्रा, पलिटिसियान लिडारफ्रा बेबायदि जाजोबोमोनब्ला अब्ला जोंनि आसामा गोबां गोजौआवहाय दावखोलांजोबसिगौमोन। दिनैहाय फारसे जोंनि बिटिसिनि जानाखि सिइएम मिस्टार प्रमद बर' बिथां, दा बिथांखौ जोङो आसामनि सीएम आरो बिटिआरनि सिइएम बेजों रुजुनानै नायोब्ला गोबां आकाश पाताल दङ। दिनैहाय हमनानै ला सीएमनि आखायाव आसामनि गासिबो खना खनला मोनफ्रोमबो सेक्सनानो बिनि आन्दाराव थाजोबो। ओमफ्राय बिटिआरनि जानाखि सिइएम बिथांनि खामानिया अनलि आन्डार बिटिआर, माने मोनबा डिस्ट्रिक्टल', बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनिल' खामानि। दा बिथाङा जुदि आसामनि सीएमनि बायदि जुदि गासिबो खामानिखौनो जुदि कन्ट्रल खालामजोबनांगौब्ला अब्ला बिथाङा माबायदि टाइपनि जागोन नोंथांमोना एसे इमेजिन खालामनानै नायलाय। सामान्य जोंनि जानाखि बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएसन बिथांमोना माखासे कुइसन खालामदोंमोन, माखासे एन्सार बिदोंमोन। दा बिथांमोननि बेबायदि कुइसन खालामनाय एन्सार बिनायखौनो बिथाङा रागा जोङो, माने अपोजिटसो साननानै लायो। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो। फारसेथिं जोंनि आसामनि सीएमखौ नायदो, बिथांखौ एथ'ग्राब क्रिटिसिजम खालामो आरो बिथांखौ गोबां रिक्वेस्ट खालामो। दा बियो लगालग बिथाङा बिनि एन्सारखौ होयो, लगालग सावरायो। बिथांनि बायदि स्पिडि खामानि मावनांगौ आरो बिथांनि बायदि काइन्ड हार्टेड हिसाबै खामानिखौ मावनांगौ, जाहाथे रावखौबो रागा जोङा, बयखौबो अनसायो, बयनिबो खोथाखौ खोनासङो। रायजो राजाया मा लुबैदों मा लुबैयाखै, मा खामानि मावनांगौ मा खामानि मावनाङा बेखौ बिथाङा खोनासंजोबो दिनै। दा बिथांनि बायदि मावनांगौ खामानिखौ। दाख्लैबावैसो गोबां
जानाखि APSC नि आन्दाराव बा APSC नि हिसाबै एग्जाम जागोन होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव क्रिटिसाइज खालामदों दा रायजो राजाफोरनि क्रिटिसाइज खालामनायखौ खोनासंबाय लगालग बिनि एन्सारखौ होबाय जोङो ADRE नि एग्जामखौ सिगांनि बायदिनो खुंसिगोन नोंथांमोननि फिडबेक होनायखौ नोंथांमोननि रिक्वेस्ट खालामनायखौ एक्सेप्टेड खालामनाय जाबाय होननानै नायदो बेसेबां स्पिडि किन्तु BTR नि जानाखि LP आरो UP टेट बे LP आरो UP टेटनि एडभार्टाइजमेन्टआ माला ओंखारगोन बेखौ दाबिबाय थानायाव बेखौ सोंबाय थानायाव BTR नि चिफ BTR नि माखासे पलिटिशियान लिडारफ्रा गोबां रागासो जोंदों माने गाज्रिसो मोनदों बेबायदि कुइसन सोंबाय थानायखौ मिडियानि बिथांखौ डाइरेक्टलि लोगो हमनानै कुइसन सोंनायावबो बिथाङा रागा जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजों कुइसन सोंनायखौ बिथाङा रागा जोङो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा सासे पलिटिशियान लिडारा बेबायदि जानो नाङा जानांगौब्ला आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदिसो जानांगौ बिथांनाव जि खोथा सों जि खोथा दासों रायजो राजाफ्रा जि लुबैयाखै बिथांनाव बुंबानो बिथाङा बिनि रिप्लाइखौ लगालग सानसे बा साननैनि गेजेरावनो बिथाङा होनानै होयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिबायदि खामानिखौ मावदों जोंनि BTR नि गासिबो पलिटिशियान लिडारफ्रा बिथांखौ फल' खालामनायनि जोबोद गोनांथि दङ आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बायदि जोंनि BTC आवबो बेबायदि लिडारनि जोबोद गोनांथि दङ बिथांनि बायदि जुदि लिडार थायोमोनब्ला BTC आवबो अब्ला BTC आ जोबोद गोजौआव दावखोसिगौ आरो BTC आवल' नङा आसामावबो बिथांनि बायदि लिडारनि जोबोद गोनांथि दङ बिथाङा जि खोथाखौ बुङो बे खोथाखौ मावनानै देखायथारो आरो जोंनि माखासे लिडारफोर दङ लिडारफ्रा ओरैबायदि इग' माने रायजो राजाफोरनि खोथाखौनो गुरुत्वखौनो होआ गावनियानो बेस्ट गावनियानो जाथारगोन बेबायदि होननानै सानो खिन्थु CM आ जेरैबायदि बुंदों गावआ बेबायदि बुंदोंमोन गावनि बेबायदि बुंनाय खोथाखौ चेन्ज खालामनानै रायजो राजाफोरनि बुंनाय लेखायै बेबायदिखौ खालामबाय अब्ला नोंथांमोना नायदो CM बिथाङा माबायदि रायजो राजाफोरनि खोथाखौ खोनासङो जोंनो बिथांनि बायदि 10 जनसो लिडार जोबोद गोनांथि दङ बे आरो दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना जानाखि APSC नि हिसाबाव एग्जामा जागोन होननानै नोंथांमोना गिखांनाय मोन्दोंमोन दा नोंथांमोना गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैला दा सिगाङाव जेरैबायदि एग्जामा जादोंमोन बेबायदिनो जासिगोन नोंथांमोना दानिफ्रायनो प्रिपेरेसन खालामबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर बेवहाय जानाखि आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिबायदि खामानिखौ मावदों बे खामानिखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मोजां मोनदों बयबो एप्रिसियेट खालामदों नोंथांमोना बेनि फेसबुक पेजनि पस्ट होनायनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जादों बे डिसक्रिपसनाव थांनानै बिनि फेसबुक पस्टनि कमेन्ट्सआव थांनानै नाय बेवहाय बयबो मोजां कमेन्ट्स हरदों दा खामानिखौ मोजां मावोब्ला बयबो मोजां बुंगोन बयबो अनसायगोन खामानिखौ गाज्रि मावोब्ला बयबो गाज्रि बुंखागोन जेरैहाय BTR नि माखासे दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ माबायदि खामानि मावदों खुगाजों बुङो होगोन नाथाय बोसोरनै बोसोरथाम बारलांबाबो गैया 5 years टार्मसानो जोबलायलांसै बिथांमोना बे खुगाखौनो बे फंसे बाथ्राखौनो बुङै दिनैहाय गोबां बोसोर सम बारनानै थांबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना आङो बे इनफरमेसनखौ लानानै होफैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों थेंक इउ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে টুডে CM ডিক্লেয়াৰ ADRE এক্সাম পেটাৰ্ণ ফাইনেল চ' বন্ধুসকল আমাৰ দুদিনমান আগত অসমৰ CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজৰ ফেচবুক লাইভত আহি এটা কথাটো কৈছিলে যে অসমৰ যোনটো ADRE এক্সাম হ'ব গৈ আছে 12,600 প্লাছৰ পষ্টৰ 3rd গ্ৰেড এণ্ড 4th গ্ৰেডৰ জবৰ চ' সেইটো এক্সাম পেটাৰ্ণটো এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰিব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে তেখেতে কৈছিলে এক্সাম পেটাৰ্ণটো তিনিটা টাইপৰ হ'ব ফাৰ্ষ্টত প্ৰিলিমিনাৰী ছেকেণ্ডছত মেন্স থাৰ্ডত ভাইবা সেইটো হ'ব বুলি কৈছিলে তেখেতে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছতে আমাৰ ৰাইজবিলাকৰ মাজত বা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মাজত বহুত সমালোচনা কৰিছিলে লগতে ইয়াতে CM আৰু এটা কথাটো এড কৰিছিলে APSC দৰে এক্সামটো হ'ব বা APSC আণ্ডাৰৰ এক্সামটো হ'ব চ' যদি APSC আণ্ডাৰৰ যদি APSC হিচাপত যদি এক্সামটো যদি কণ্ডাক্ট কৰে তেনেহ'লে এজন 3rd গ্ৰেডৰ চাকৰি কৰা কেণ্ডিডেট বা এজন 4th গ্ৰেডৰ পিয়ন বা চকীদাৰ বা ড্ৰাইভাৰৰ দৰে আৰু APSC যোনটো ACS অফিচাৰ সেই ACSৰ অফিচাৰৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব ময়ো এজন APSC এক্সাম পাছ কৰি এজন চকীদাৰ হয় এজন মানুহ হয় এজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু আপুনিও এজন APSC এক্সাম দি ACS অফিচাৰ হয় আপুনি বেছি কথা নকওঁ এনেকুৱা বহুত মানে সমালোচনা কৰা হৈছিলে চ' ৰাইজবিলাকৰ আৰু কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যোনটো ৰিকুৱেষ্ট আগৰ দৰে যেনেকৈ এক্সামটো হৈছিলে ADRE এক্সামটো এনেকুৱাই হ'ব লাগে বুলি CMক ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু CMক ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো CMে শুনিছে আৰু CMে এইটো আলোচনা কৰিছে আলোচনা কৰাৰ পাছত তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আগৰ যি দৰে এক্সামটো হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণতে এক্সামটো হ'ব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰি দিয়ে আৰু তেখেতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি এইটো আপডেট দিছে নিজৰ ফেচবুক পেজত আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে অসমীয়া লেংগুৱেজটো লিখিছে আৰু ইংলিছতো লিখিছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰিছে এছপাইৰেণ্ট ফিডবেক একচেপ্টেড আমাৰ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াৰ মানে ফিডবেকটো দিছিলে এক্সামটো আগৰ দৰে হ'ব লাগে বুলি চ' এইটো CM ছাৰে একচেপ্টেড কৰিলে ইয়াতে লিখি দিছে
জাষ্ট এইটো আপডেট দিছে আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চালে হ'ল CM ছাৰৰ ফেচবুক পেজত ইয়াতে তেখেতে আৰু কিছুমান কথা লিখিছে সেইটো হ'ল acknowledging the feedback received from the aspirants and people regarding not changing the ADRE exam pattern, we have decided that the pattern will remain the same as last year. মানে আগৰ যোনটো এক্সামটো হৈছিলে ADRE এক্সামটো ফাৰ্ষ্টত ৰিটেন তাৰপিছত ভাইবা এনেকুৱা চিষ্টেমত যেনেকুৱা হৈছিলে এনেকুৱাই থাকিব বুলি কৈছে আমাৰ এছপাইৰেণ্টছ কেণ্ডিডেটবিলাকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে আমাৰ আৰু ৰাইজবিলাকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে চ' ৰাইজবিলাকৰ কথাটো আমাৰ CM ছাৰে এইটো শুনিছে লগালগ ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিলে লগালগ এইটো চেঞ্জ কৰি দিলে লগালগ আৰু ফেচবুক পেজত এইটো আপডেট দি দিলে তেখেতে আৰু এটা লাষ্টৰ এটা লাইন লিখিছে দেয়াৰ উইল বি ওৱান ৰিটেন এক্সাম ফ'ল' বাই এ ভাইবা ভইচ আগতে এনেকুৱা হৈছিলে এটা ৰিটেন এক্সাম হৈছে তাৰপিছত এটা ভাইবা ভইচ হৈছে মানে অৰেলটো হৈছে এনেকুৱা চ' এতিয়া আমাৰ CM ছাৰে বহুত মানে স্পীডি কামটো কৰি আছে মুঠতে তেখেতে ডাইনামিক লিডাৰ যোনটো মানে কোৱা হয় তেখেতে ডাইনামিক লিডাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মানে তেখেতক যি কথাটো সোধা হয় যি কথা মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় তেখেতে সকলো মানে কথাবিলাকে শুনে এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে তেখেতে মানে এটা নতুন এটা নটিফিকেশ্যন বা নতুন এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়ে ৰাইজবিলাকৰ মাজত বহুত এনেকুৱা মানে স্পীড হ'ব লাগে আমাৰ বহুত এনেকুৱা লিডাৰ আছে আমাৰ BTRৰ এনেকুৱা বহুত লিডাৰ আছে বা অসমৰে এনেকুৱা বহুত লিডাৰ আছে কিছুমান মানে ইগ' টাইপৰ তেখেতক কিবা এটা কুৱেশ্যন কৰিলে তেখেতে ওলোটাকৈহে কথা কয় কিন্তু আমাৰ অসমৰ CMটো এনেকুৱা কথা নকয় তেখেতে যি কথাটো কয় তেখেতে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাইটো এনচাৰটো দি দিয়ে আমাৰ BTR টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনৰে এবাৰ কোকৰাঝাৰৰ CMক লগ ধৰি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছিলে আৰু কুৱেশ্যনো কৰা হৈছিলে আমাৰ BTRত LP আৰু UP টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেতিয়া ওলাব এইটো কুৱেশ্যন কৰাতে CM ছাৰে ধুনীয়াকৈ এনচাৰটো দি দিছে দুদিনমান পিছতে দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে কৈছিলে LP আৰু UP টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট LP আৰু UP টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট SIO চেংচনৰ দুদিনমান পিছতে তেখেতে SIO চেংচনটো কৰাই দিলে আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেইদিনমান পিছতে ওলাই গ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে কামটো স্পীডি কামটো হ'ব লাগে এতিয়া অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই LP আৰু UP টেটৰ SIO চেংচনটো কৰি দিছে কিন্তু আমাৰ BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই LP আৰু UP টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়াৰ পাছত ইমান দিন হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে এটা এপইণ্টমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়ালৈকে আৰম্ভই হোৱা নাই জাষ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটোকে বহুত দিন মানে লগাই দিলে 1.5-2 মাহমান লগাই দিলে চ' এইটো বহুত ভাবিব লগা কথা আমাৰ পলিটিচিয়ান লিডাৰবিলাক সকলো আমাৰ CMে ধৰে হোৱাটো বহুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা আমাক আৰু অসমত 10জনমান এনেকুৱা লিডাৰ লাগে 10জনমান যদি এনেকুৱা যদি লিডাৰ থাকে তেনেহ'লে অসমটো আৰু বহুত আগবাঢ়ি যাব আমাৰ এনেকুৱা লিডাৰবিলাকে আছে কিছুমান মন্ত্ৰী MLA আছে মানে ইগ' টাইপৰ ৰাইজবিলাকে কিবা যদি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰে কিবা যদি কুৱেশ্যনটো কৰে তেখেতে মানে ইগ' টাইপৰ ওলোটাকৈহে এনচাৰটো দিয়ে কিন্তু আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই ৰাইজবিলাকে যি কথাটো কয় যি ৰিকুৱেষ্ট কৰে সেইটো ভালদৰে তেখেতে শুনে আৰু তেখেতে ৰিপ্লাইটো দিয়ে লগালগ ইয়াৰ এনচাৰটোকো দি দিয়ে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ লিডাৰটো বহুত দৰকাৰ কিছুমান লিডাৰবিলাক ইগ' টাইপ সেই ইগ' টাইপটো চেঞ্জ কৰিব লাগে আমাৰ বাকী যি মন্ত্ৰী MLA আছে বা BTCৰ যি লিডাৰ আছে মন্ত্ৰী MLA আছে সেইবিলাকো CMৰ দৰে হোৱাটো বহুত আমাৰ সকলো ৰাইজবিলাকে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে মানে তেখেতে যি হিচাপত কামটো কৰি আছে তেখেতে যি হিচাপত মানে স্পীডত কামটো কৰি আছে এইটোৰ কাৰণে বহুত ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকে এইটো CM ছাৰৰ যোনটো ফেচবুক পষ্টত বা ফেচবুক পেজত আপডেট দিয়া এইটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ এইটো লিংকটো আপোনালোকে এইটো লিংকত যায় তেখেতৰ ফেচবুক পষ্টৰ ষ্টেটাছটো চালে হ'ল আৰু ইয়াতে বহুতজনে মানে কেণ্ডিডেটবিলাকে বহুত ভালকৈ কমেণ্ট কৰিছে যিহেতু আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাইজবিলাকৰ বা এছপাইৰেণ্ট কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কথাটো শুনিছে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকক সেইটো ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাং